बर्थडे बॉय बर्थडे ट्रीट हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे उस तरह नहीं बोलते ना। हैप्पी बर्थडे टू यू रुको रुको ফু দিতে নি 9 বছর হয়ে গেছে প্যানিল এটা হাতে ধরো এটা হাতে ধরো ধরো এটা ধরো এটা হাতে ধরো তোলো হ্যাঁ তোলো নাহলে কে পড়বে आपा करिए ना आपा करिए उसका आपको नहीं होगा हाथ पे लग रहा जलाइए उफ जल गया हाथ इसमें जला दे इसमें इसमें हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे प्राणिल हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे प्राणिल হয়ে গেছে চলো কেকটা নাও সামনে নাও हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे कर लो। हैप्पी बर्थडे पहले पहले फू क्यों ऐसे ही ऐसे ही हाथ से बुताओ हाथ से बुताओ टेक्नोलॉजी अब क्या करें हाथ तली दो हाथ ले हैप्पी बर्थडे करो। हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे प्राणिल 9 বছর হয়ে গেছে বাবু ওয়াও আজকেই বলছিল আমার নানা থাকলে আমাকে কত গিফট দিত 12টা বাজে তাই আমরা এখন বার্থডে ট্রিট ই কেমন লাগলো বলো সারপ্রাইজ সারপ্রাইজ কেমন লাগলো ভালো লেগেছে আর বার্থডে গিফটে তুমি কি কি পেয়েছো কি পেয়েছো ওইদিকে দেখো কম্পিউটার আর কি পেয়েছো কেকটা পছন্দ হ্যাঁ ঠিক আছে কেকটা পছন্দ ঠিক আছে জামাটা ভালো লেগেছে ঠিক আছে চলো বাই বাই বেলুন খুলে যাচ্ছে